Ah, Emission City. Emission City ta guys. Nata sa Emission City pero kani atong yatuan temple ni. Ano yung temple ato atuan? Para ang pangalan, ilang temple is Baobo Temple. So matutag Baogo Temple. Oh, so muna diri ang iyahang mapa. So dako kayo ni siya guys. 要上卫生间在那边哈，厕所在那边。不去啊，不去，在这边门口坐啊。 So silang entrance, silang temple entrance. Naagid na siya layon-layon sa ilahang. Ah, so kanina tong entrance sudlan. Okay. So continue na to na tong video niya. Pero before ka mo sulod, dapat magbauusa ka. Pareha sa Japan. Okay. Sa door. Oh, sulod na. May vision yung photography. Ah, so bawal na. Oh, I think so. So bawal na ta mag Oh, kira lang sa ilahan. Bawal. Sorry guys, bawal photography. So bawal photography dali. I don't know. Wala ko na yung picture. Yes. So pwede pa diri ang photography guys. Pero sa sulod, di na gid pwede. Gift shops. So mo isa. So 1,000 years temple. Ito. Saan to si kahoy pa gid siya.